सावधान ओडिशा आपको स्वागत। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 मेघुआ पाग पर पुणी कुहुड़ी सांगक शीतर लहरी देखा देछि। चलित वर्ष विलंबर शीत आसते घन कुहुड़ी सांगक शीतर लहरी लगी रही। किछि दिन पूर्व शीतर लहरी देखादेवा पर पागर परिवर्तन आसथिबारु मेघुआ पाग रहितिला, फल शीतर मात्रा कमी जाइतिला। एबे किंतु किछि दिन मेघुआ पाग पर पुणे जिले में कुहुड़ी सांगक शीतर लहरी देखागलानी। सकाळु सकाळु लोके शीतरे मजा नेबा सहित मर्निंग वाकिंग करुचंती। रास्तार कुहुड़ी पाई जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त सृष्टि होउची। जानवाहन गुड़िक लाइट जाली यातायात करुचंती। नंबर 2 चाषी आंदोलन को नहीं देश में घन घन खबर आसुची। प्रतिटी मुहूर्त में बदलुची रूपरेख। एई जेमिति वर्तमान सूचना मुताबक चाषी माने दिल्ली गस्तर पछघुंचा देइचंती। पंजाब एवं हरियाणार शंभु सीमार पुलिस कार्यानुष्ठान पर कृषक संगठन ए निष्पत्ति नैचंती। कृषक नेता सरवन पंधेर कृषक मानक पछकु फेरी जिबाकु कहिचंती। शुक्रवार रातिर बैठक में आहुरी रणनीति प्रस्तुत कराଯିବ ବୋଲି से कहिचंती। शुक्रवार संध्यारे दिल्ली अभिमुखे यात्रा करबाकु कृषक संगठन पूर्व घोषणा करथिला। एथिपाई 101 जन कृषकों तालिका मध्य जारी कर दैथिला। पुलिस तीव्र संघर्ष पर कृषक नेता माने राति प्राय 3टारे दिल्ली अभिमुखे यात्रा को स्थगित रखिथिले। नंबर 3 दीर्घ दिन पर दिल्ली और एनसीआर रे वायु प्रदूषण स्थिति में उन्नति घटी। प्रदूषण स्थिति में उन्नति जोगु दिल्ली रे लागू कराइथिला ग्राफ 4 कटकणा प्रत्याहार करने सुप्रीमकोर्ट अनुमति देइचंती। गुरुवार दिल्ली रे AQI 161 रहिथिबारु कटकणा प्रत्याहार पे अनुमति दिया जाइछि। दीपावली परठारु दिल्ली रे AQI 400 रु 500 मध्य रहुतिला। मानदंड अनुसार 101 रु 200 AQI को स्वाभाविक कुआ जाउथिया बेले 401 रु 500 को अति सांघातिक कुआ जाउतिला। पंजाब और हरियाणा रे चाषी नड़ापोड़ी जोगु दिल्ली वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित होउछि। नंबर 4 ओडिशा पुलिस पक्षरु प्रकाश पाइथिबा कनेस्टेबल परीक्षा आरंभ हो। सिपाही नियुक्ति को नहीं आसछि एक बड़ अपडेट। अक्टोबर 30 आवेदन अंतिम तारीख रही बेले परवर्ती समय नवेम्बर 15 पर्यंत उक्त समय सीमा को वृद्धि कर राज्य हाइकोर्ट को निर्देश पर चयन बोर्ड ओडिशा पुलिस कटक पक्षरु एने एक विज्ञप्ति कर सूचना दी जाइथिला। तेबे या मध्य कनेस्टेबल सिपाही पद पर ओडिशा पुलिस पक्षरु परीक्षा तारीख घोषणा कर सत्य नोटिस मुताबक डिसेम्बर 7 तारीख कनेस्टेबल परीक्षा आरंभ हो। सिपाही पदर कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट परीक्षा आरंभ हो। राज्य विभिन्न जिले में समीक्षा केन्द्र मानक परीक्षा अनुष्ठित हो। ओडिशा पक्षरु एही पदर ऑनलाइन परीक्षा तारीख घोषणा कर नंबर 5 2025 रे प्रथम चंद्रग्रहण 14 मार्च शुक्रवार दिन होबाकू जाउची। ए चंद्रग्रहण सिंह राशि एवं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र घटिबाकू जाउची। नूतन वर्षर एही प्रथम चंद्रग्रहण भारत में दृश्यमान हेब नाही, तेणु एहार गणना मध्य भारत में मान्य हेब नाही। अवश्य सिंह राशि लागुथिबा चंद्रग्रहण निश्चित भाव में किछि राष्ट्र जीवन उपर नकारात्मक प्रभाव पकाई पारे। वर्ष 2025 प्रथम चंद्रग्रहण सिंह राशि लागिबाकू जाउची, तेणु सिंह राशि लोक मानक ऊपर ही चंद्रग्रहण सर्वाधिक प्रभाव पड़िबो। आपणकर मानसिक समस्या होई पारे। नंबर 6 आडिलेटर रिपीट हैला पर्थर प्रथम इनसिंग प्रदर्शन। बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी द्वितीय टेस्ट रे भारतर नैराश्यजनक प्रदर्शन देखा मिलुची। पिंक बॉल रे प्रथम इनिंग रे भारत फ्लॉप शो देखा मिलुची। विफल होइचनी स्टार बैटर। आडिलेटर ऑस्ट्रेलिया विपक्ष द्वितीय टेस्ट रे टीम इंडिया 180 रन रे ऑल आउट होइची। पुणी घातक साधिले मिचेल स्टार्क। 6टी विकेट निज नाम कर मिचेल। भारत पक्षर नीतीश रेड्डी सर्वाधिक 42 रन कर। नंबर 7 आग्रा लखनऊ एक्सप्रेस वे रे घटी भयंकर दुर्घटना। 40 जन को नहीं जाउथिबा गोटे स्लीपर कोच बस और ट्रक मध्य होइची धक्का। कौनौज जिला आउराइया सीमार घटी दुर्घटना 8 जन प्राण हराई बेले 19 जन आहत होइचंती। सेमानक मध्य 10 जन अवस्था संकटापन्न रही। तेणु आगको मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबार आशंका प्रकाश पाई। शुक्रवार भोर समय बसटी 40 जन को नहीं लखनऊ दिल्ली जाउथिला। हेले एक्सप्रेस वे घटिला अघटन। बसटी गोटे ट्रक सह फुल स्पीड रे धक्का होइतिला। दुर्घटना एते भयंकर थिला जे बसर सामना पट संपूर्ण भाव छिन्न छत्र होई पड़छि। दुर्घटना स्थल रे 8 जन को मृत्यु होइता बेले अन्य मानकु सैफाई मेडिकल कॉलेज रे चिकित्सा पई भर्ती कर जायछि। नंबर 8 राज्य रे उपनिर्वाचन पई 9 तारिख रे बीजेपी प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिवे। आसंता काली दल पक्षरु प्रार्थीको ना घोषणा करा जियार संभावना रहिछि। यदि पूर्वरु सांसद ममता महातंक कथा विचार को निया जाय तेबे सही अनुसार बीजेपी सुजित कुमार को प्रार्थी करबा संभावना रहिछि। राज्यसभा उपनिर्वाचन लगी प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार चलित मास 3 ରୁ 10 तारिख पर्यंत प्रार्थी माने नामांकन पत्र दाखल करें। 11 तारिख में प्रार्थी पत्र जांच एवं 13 तारिख सुधा प्रार्थी पत्र प्रत्याहार दिन धार्य कर 20 तारिख दिन सका 9 अपराह 4टा पर्यंत भोट ग्रहण कर अपराह भोट गणित हो जमापड़ी।
ନମ୍ବର 9 2029 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିହୀନ ରହିବେନି। ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୂମିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଡିହ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ନମ୍ବର 10 କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ବୟସ ସୀମା 6 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ବାଟାଲିୟନରେ ସିପାହୀ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସିପାହୀ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 6 ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। 2018 ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ଧରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ନମ୍ବର 11 8 ଓ 9 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ 8 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 9 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଦେଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମୋଦିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦ୍ୱିମାସିକ ରଣନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇରେ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମୋଦିତ ଋଣ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷତମ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ୟୁପିଆଇରେ ଋଣର ପହଞ୍ଚକୁ ବିଚାର କରିବାରେ ଏବଂ ୟୁପିଆଇରେ ଋଣର ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 13 ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମରାମତି ବେଳେ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାରେ ତାଳଦଣ୍ଡାଠାରେ ବିପିସିଏଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ମରାମତି ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମରାମତି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଟି ତଳୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଚିଲିକା ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅତିଥି ପକ୍ଷୀ। ନଳବଣକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 2.19 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ। ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣ ସହ ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମେସିନ୍ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଓ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାତପଡ଼ା, ବାଲୁଗାଁ, ବଡ଼କୁଳ, ରମ୍ଭା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେଇ ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆଗମନରେ ବରଫପ୍ଲାବିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାଜାକିସ୍ତାନ, ହିମାଳୟ, ମାଲେସିଆ, ସାଇବେରିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ଲଦାଖ, ଇରାନ, ଇରାକ, ରୁଷ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଏହି ମାଟିର ସୁପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ମହାମହିମଙ୍କ ଗସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶପଥରେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ନେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।